Balik kau tu, balik. Bismillahirrahmanirrahim and very good morning to everybody. We are here dalam keadaan aman dan Dekat sikit kau tu. kita sebagai pesara polis mengetahui berkenaan undang-undang. Jadi itu sebab kita adakan di tempat ini dalam memudahkan masyarakat dan pada masa yang sama masyarakat dapat melihat kita. Jadi kita mengadakan perjumpaan ini dengan barisan yang satu yang sebenar, yang jitu. Itu sebab you lihat dekat depan sini semuanya ketua-ketua polis negara, bekas-bekas ketua polis negara, pertimbangan ketua polis negara dan semua persatuan-persatuan PDRM dan termasuk Tun Hanif sendiri yang telah menyampaikan salam sebab dia ada kematian di Provincial. Otherwise would have been here. Jadi kita ini bersatu bersatu suara, bersepadu untuk menyampaikan hasrat kita, menyampaikan pemikiran kita kepada rakyat dan kepada seluruh masyarakat di negara ini. Kita walaupun dalam diam, kita tidak pernah berdiam, tapi dalam diam kita semua sentiasa berada dengan PDRM, sentiasa berada dengan kerajaan. Tapi kali ini adalah kali pertama mungkin diorang tengok dalam sejarah PDRM itu ramai mantan-mantan chief of police dan sebagainya yang the lead pasukan datang ke sini untuk tujuan kita, untuk kita nak menzahirkan hasrat kita, menzahirkan hasrat kita. Pertamanya rasa sedih kita di atas terkorbannya 7-8 orang anggota kita. Ini ialah pertempuran bersenjata yang didatangkan oleh pertempuran yang bersenjata yang mengingatkan kita berkenaan dengan tubuh di belakang sana. Kita ada darurat daripada tahun 48 sampai 160. Jadi mengingatkan kita balik sekarang. Kita dalam keadaan darurat dan emergency yang sebenarnya. Jadi tidak pernah begitu ramai ketua polis negara dan sebagainya berada dekat sini. Kita nak menyampaikan hasrat kita. So yang pertamanya, kita menyampaikan rasa sedih kita. Kita sekarkan Al-Fatihah kepada yang telah meninggal dan sebagainya. Kita berkongsi kesedihan dengan saudara mereka, anak, isteri mereka dan semua saudara mereka. Kita sedih dengan mereka. Nombor dua, kita terima ini semua. Sebab dalam peperangan, kita membunuh dan kita terbunuh. Dulu dalam tahun 1948 kita bunuh ramai. Dan ramai juga pegawai kita dan anggota-anggota kita, terutamanya anggota polis yang terbunuh. Dan sekarang samanya, prinsipnya sama. Kita membunuh dan terbunuh. Dan ini adalah satu daripada lumrah Adam. Kalau kita berhemat dalam pasukan, kita berhemat dalam tentera, memang kita akan menghadapi risiko ini. Itu sebab kadang-kadang masyarakat lupa berkenaan dengan pengorbanan, terutamanya dalam masa keamanan. Masa aman, semua orang nak main jenderal lah, nak jadi jenderal lah, nak buat kepolisian, nak ajar orang, nak buat kerja, nak ajar polis, nak ajar tentera. Tapi dalam masa peperangan, ini all this orang ni jenderal yang di meja ni akan lari. Tapi polis tak boleh lari. Sebab ini adalah tanggungjawab kita. Kita bersedih. Kita sedih dengan mereka. Dan kita berterima kasih kepada kerajaan. Dan kita berterima kasih kepada yang Tuan Agong. Kita berterima kasih kepada Permaisuri Agong. Yang sama-sama menunjukkan simpati. Mereka datang ke lapangan terbang untuk memberi penghormatan kepada anggota kita yang meninggal dan sebagainya. Dan begitu juga Facebook dan rata-rata di seluruh negara menyampaikan simpati, menyampaikan doa. Kita berterima kasih kepada mereka. Dan pada masa yang sama, kita nak menyatakan pendirian kita dan sokongan kita yang penuh kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar. Kita memberi sokongan penuh kepada Panglima Angkatan Tentera. Kita mempunyai penuh keyakinan dengan pengalaman, dengan track record kita yang dahulu, mereka akan insyaAllah akan dapat menghapuskan musuh yang datang menceroboh. This is a declaration of war. This is a war actually. It's a declaration of war. And these people are war criminals. Kalau berlaku di tempat lain, hancur mereka ini. Kalau di Israel, kalau di Amerika, mereka ini tentu saja hancur. Dan negara mereka telah tentu saja dihancurkan. Tapi kita orang berhikmah. Kita orang berhikmah, kita nak cari demokrasi. Kita bagi peluang. Itu sebab orang banyak bertanya-tanya, kenapa polis lambat bertindak? Kenapa tidak hancurkan saja mereka? 150 orang saja dan sebagainya. Tapi kita punya hikmah. Kita berhikmah. Kita bagi can, kita bagi peluang, bagi muka pada orang. Tapi
Orang anggap kelemahan kita tolak handphone sebagai kelemahan. No, it is bukan kelemahan. Inilah bijaksana. Tapi orang kita telah tergadai nyawa. What else can we do? Kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan seperti apa yang kata Tun Mahathir. Mungkin kita akan serang sebab dalam peperangan, the best defense is attack. We will attack. Kita serang dia. Kita beri sokong penuh kepada PDRM, sokong kepada Angkatan Tentera. Kita percaya dan yakin insya-Allah mereka akan dapat dengan kepakaran mereka, dengan trail craft mereka akan dapat membatalkan. Memang kita tidak ragu-ragu lagi dan sebagainya. Doa kita sentiasa bagi mereka. Dan kepada PDRM juga yang bersara ini, yang ramai yang 35 tahun masing-masing berkhidmat dalam pasukan dan sebagainya. Kita memberi ikrar kita akan terus menyokong dalam apa bentuk sekalipun. Kalau PDRM memerlukan kita memberikan kepakaran kita, pengalaman kita, we'll do it just like we have done in the past. But of course, we can now more critical. Tapi dalam suara dan nada yang sedih tadi, saya nak memperkatakan rasa kecewa, rasa sedih, disappointment. Dalam keadaan sedih, dalam masyarakat sama-sama bersedih, ada manusia-manusia. Ada manusia yang bergembira. Bergembira melihatkan orang terbunuh. Anggota kita terbunuh. Mereka boleh katakan this is an action. This is in the wara like in TV. Death. Tiap-tiap manusia yang hidup akan mati. All of us is going to die. Kirin Hai is going to die. He's going to meet his creator. Yes. All of us is going to die. But to play with death and to say death is a drama, it's just absolutely unacceptable. It's rubbish. Bukan saja dia menjatuhkan perasaan kecewa kepada keluarga. How do you like your own family, your own husband, your own father being killed, and then somebody can come around and say, oh no, this is part of the act. You don't play with acts. You don't play with death. Nobody ever play with death, and nobody ever play with death and come back into this world. You die and that's it, forever. And death is a urusan. It's an act of God, and nobody can deny this. Anybody else around here, Muslim, non-Muslim, everybody, you cannot deny death, and death cannot be played around. So we are very disappointed. We are very sorry that he must say this kind of thing. Why? Like Tan Sri Rahim, no, it's not happened here today. He said he's a political animal. Haiwan politics. Yeah. That's what Rahim no said. I'm just saying it again. But I share it. And that's not the end of it. There is another character by the name of Jonathan Lim. He called himself Jonathan Lim. He had posted on the Facebook, and he said these two commandos who died are the running dogs of the government. The running dogs of the mind. MashaAllah, na'udzubillah. You call us running dogs? He's a bastard. He's for 55 years, all of us, in the police force, in the armed forces, maintain security, maintain the peace in this country, so that all of us can achieve, can enact all the kemajuan yang kita dapat. Look at that. We are here, and we didn't choose this by accident. Somebody has got the inspiration to do it here, and there is a great meaning behind it. Emergency 4860. We trounce the emergency. Inshallah, we'll be able to trounce this one too. After having been careful and kind of thing. Okey, itulah sikit. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada press. Jangan ingat kita nak kata orang tu saja-saja nak menyambat. Kita nak menyampaikan hasrat kita. So that because we don't go, we don't write in books that kind of thing, but we want to tell. And you see that, all of us are here. Sekian, terima kasih.